na first presi wo bar alasma wa shoot odi ala des masanja ina nemfa gado ko Abraham Isaac nanga Yakob ahaya asha ahaya ba hasham Yeshaya ala de baradanga de safo say lukulay welcome de feyanti fu optu welcome en yawa feyanti zeker de feyanti fu welcome kijk maar mee comment die gaat die kosi en doe maar doe alles maar welcome breed het tak je luku optu en de boom lobby baradanga de echte baradanga de safo sang teka wo tu pa mo hiwa dat na de lobby bala pusa de ina libaini shalom des masa de atapse shalom ya o kwanda mafde de nga ka kitib ga du moji sabe ado wodo de baradanga de safo na français mi botak bonjour ya ya mo leren des ma fu na België shalom des mana Nederland Frankrijk de wine Amerika ya de al fulo awa ortu fa mo sta ye guro na hir guro tapu ya de baradanga de sa welcome mo baru one shift odi ko boy na wet gona ko bigina kum alliance juda gona Matthäus 19 vers 14 wo boy na wet da wa bo moy les gi de baradanga de sa uno kom drala maar usap una familie ba dan ik kan niet helpen me lom met mikrafu meke gezellig to ko sama wan sai dom bigi meke gezellig no dadelijk ten ode voel afmoro en tot tak dadelijk na heel kort dede brudo pina tingi fouru worong bom brudo dede serieus de school af eenmaal oma ete ko probeer hoorde geboren dat leerde no gona Matthäus 19 vers 14 lees ik Matthäus 19 vers 14 maar Yeshaya ben taki Christus taki sang giden pikin pasi no tapu dem fu konami bikasi giden pikin pasi no tapu dem fu konami bikasi hemel kondre dem fu dem so tu suma disi ja hemel kondre tasik hemel kondre des masa de lek de chi dan sabe taiga mijn kolef wan chi dat wil zeggen wan chi suma sap sa dise betekent de chi na de abako unu kondre wan sai de wan chi rain wan chi sakafasi wan chi no tranga yesi wan chi e tek sai tegen wan chi e vertrouw you daarom ata kun konlek depchi dat we vertrouw gado dat we tek san gado taki dat ko fena ko nen krek zeker dus depchi de disciple be tap depchi letterlijk depchi do wan go na Christus ko plan maar de disciple e fenta e bagrep de disciple no be bagrep sai psa want de disciple na bus ma de disciple e bari tak no di sa no gipchi na do da ma big man tinja maar die Christus tak no mek depchi ko dus de baradanga de sasab depchi leer depchi you gado wani mek depchi ko na gado serieus yoshi so wana wet Exodus 20 dis na gidep ching holib Exodus even ko takanga de ouders ete gona Spreuken 13 vers 22 Matthäus 19 tay utak dep ching yum lip deng voor de kona mam chief gado make the kon in a waarheid make the kon of the parado of the saja gide a righteous one if gado. Want if you no do that, a growth up this na de strap na ngara fen. Tigiri na ngara sef no strap leka wan fa growth up just. Do for square up TV. 13 vers 22. Spreuken 13 vers 22. Wan boeman salibi wan erfenis gi hem grand piki. Wan boeman do sam. Wan boeman salibi wan erfenis gi hem grand piki. Wan boeman vrouw o lip wan erfenis gi de children. Sana moro belangrijk erfenis. Hemel kondre tego libi a tego libi en if you no leer de chief you fao saben da sima sane bribin gado de lobby barada ko sande di bri anwe do ala so romal di do kisap chief video leer entra sam well of if the smile na gron tapu sai do ala so romal no kisap chief da de kristano kisem da de kristano leer entaki istan scrivina buku disi na wortu gado my nafdu e want Jesus ko ada dole ripchi of the Muslim okisen da dole re takina vus pananga de sanda kwa meka
Kona de Arabier say hard blaka ma so danak day ko boy gi mo blaka stone plus na we ser des ma vigi de wet my natem slaver na de Arabier be go kiss des ma fu the Muslims de be go kiss des ma fu in Africa ser gi de wet ma blaka ma be de say zeker de wasa be ko tro Muslim na de Muslim be go in Africa me puta keto malesi wan de juka kuno ko fe wan nyusa Muslim ai na langa korosi yo si pe nga langa korosi vida to Islam na Satan zeker naar Satan. Zonder twijfel. En we maken een mooi les van dadelijk. Ja, one tekst. Doe je ding, mijn brother. Doe je ding. Psalm 78 vers 1. Vers 3. Disi we ben yere en sabi. En we tata ben tegi we. We no sa kibri. En we tata ben tegi we. We no sa kibri. Dem gi, dem picking. Zij nog maar doen naar een geschiedenis voor een Israëlieten voor het bloed. Zou nog maar doen en de team. We no sa kibri dem gi. We no sa kibri dem gi dem picking. Je nog mag kibra waarheid voor geschiedenis voor Noah waarheid voor God gi de team. Je nog mag. Lees je? En misa sorry hem prijzen voor Masra. If me go in. Go in. Go in. Ja, want to smaja de fetak de team. Ano ina true disi ay dep ci yomu ete na nga demadis di akers be fi na fanaf ci teng uler dep ci tag ay disi dati uno wakti ta ci doro 12 year of sang na fruku usorde de satan nesti space sani ano be wakani te se potre di mex ne de ay na fruku e fu go baka na de kibritori en jersitori dat wan taki leer dep ci ala de sandisi a Bible. Ala de kibri tori na nga jersey tori. Wan de takru sansa me shativi une kibri de gidep ching. Zeker. Heel mooi. Neem bij dat hè. Ay go ching so moro. Doe eens aan. Vers 4. We no sa kibri dem gidem picking. En misa sorry dem praise fu a haya na nga hem tranga na nga hem wondru roko. Disi aben du gidem picking disi sa kom. Disref na wa moy pisi. Sor depchi taki. Luku sa gado. Mek depchi pot for trow fu gado in depchi. Leisi Bible tek giden tak luku sa gado be dugi de pakunu. Luku sa gado be dugi Daniel. Luku sa gado be dugi Yesaya. Ala de sa ndadi mo laki leisi law sang depchi e por de forsta. Moro belangrijk. Tak u de so tide de. To. Na de sansa de bigis de leer unu. Wapching mo amoro bun fleur wapching. Moro lek figo yogo ler wan bigis masa por olangagba am dat wan chinengre asan say lere nangen ay grokong yo wan bigis ma aporu mel olangagba fu pure na pasi pade ano wan law roko dape darom gado sa tak fanaf chiteng im lerap chi am dat daw grokong nanga sandati dati de so na de sansa obeleri en a tranga fu lose day. Dus if you want apchi waka baka gado. I'm sorry fan apchi teng. Tes donang apchi. Chapti voorbeeld kom chinengre lop illustrasi moitori. Sorry tak luku. Wamang waka go atekwa muni. To? So to et fu gado abroko. Wan voorbeeld. Anomak furu bay. Dus wan voorbeeld. Ufan nang apchi. Wan yapso ma inatruja. Dena ye froyere. Tere da skoro de sab go well na smapti. Ma tere da ozo. To fuler de ti awet fugado de no doing. Ma de ma ler de idom sango de forsta ma de no ler awet fugado na de ti. Am that asanja na wan serious sani if uno ler de ti no. To baka wan tu yari amai tapu. Ja man. Krachtig. Amoy. Okay dan. Mi denka duidelijk hè? Ja. Heel mooi. Unokba. Dat na giyulek ouder. You never been gado, in een christen, in een moslim. Sumana you maakt niet uit. Leer de ching de wet voor gado. Go naar Exodus 20, vers 12. Ja, wat doet er aan je ziet doen? Vooral boven 12. Exodus 20, vers 12. Respect you tata, nanga you mama. Zodat you sa libi langa na inida kondre disi masra you gado sa giyu. Respect you tata nanga you mama.
Hollywood na Satan. Na de leri tak disrespect man ay pa. Du moeilijk gi man ay pa na stout zijn. Na suma na de moderne idiot no. Mi de want to hina rasa baka na lelwe no wa misabi. Suma na de bon rapper no. Suma de bon rapper no. Lel Gucci. Rel Tutti. Lel Karma. Lel Louis. De lel talk de mandat ye arki. If you are a pa of one mother, you make it to arki the poku that you a sondo. You a libiu chingi Satan. You a open the door of up chingi Satan take over. For others masadi na to jaso. If you a make the chingi arki the poku wa growth up this, you a do one biggie sondo any of five men. The model yeah the sense of my singy boy. Yeah the sense of my singy boy. Yeah the son. En het is zo leuk. Een beat. Voor alle beat. Voor alle beat. Satan. If you have the song dat in je telefoon of in je telefoon. Dora wordt delete direct. If and we dan ook. So we suma dan ook. Nou want je kan maar like me delete. Nou we dan ook. If you make it to arki the people that you think of passade wet back. Na dape de biganga dem. Na dape de biganga dem. Dus de respecting man ay pa. If you know what respecting man ay pa, no ta tum sila nga ta pasan di sa man. Tara la so giti de. Gona Deuteronomy 21 vers 18 dat begin dape. Deuteronomy 27 vers 16. Luku, de tapu da man disi no respecti hem tata. Ebu hem mama. Fluku mu de tapu was masane respecte hem tata over mama. Fluku o de na tapu. And the hairy people sataki. Amen. Aman. Aman. Make a de so. You want couple good one look me sa pasa nego do. Ma bi timberga tu ma bi tissa. Me si pasa nego. A modern system pour la sansa de car a media. A sansa de douanga de TV first time. Wodu sa mi no matak no serefi. Sansa mi no matak no seref de my sword de TV. Mi no matak dem. En de kerki na nga regering na next etaki. Next. This is not 12 a judge. Thou shalt not judge. Je mag oordeel. Niemand is. We hate die opzij die zonde is gewoon eerste steen. Demonen allemaal. De tak des aan dat. Lezen niet barga. You want tranga yes ja? Want die arki wan lel Gucci. Mi no sap de manen. Maak dit uit. If die arki wan lel money flow. Me mek de nem. Maar mi no sap de idiot ne ook toe. Zij vernietigt de ras vooral. Kom die op geschiedenis die barga ngasa. Kom die op geschiedenis. Des mas ano sabi. Ora judgment disi bunga. Wan judgment die de tranga yes ik. Vooral de wan boven 12. Hollywood. Na des massa in Israël die de rechten op. De Ashkenazi, Khazar, zogenaamde valse Joden, de zogenaamde Joden. Na den richt Hollywood op. De apwan documentaire. Van na documentaire nem bakayo. Want mosen en kooi na groep temvene. Bij de mensen het sorry specifiek tak vanaf la eerste steen leggen tot de laatste na de zogenaamde Jew make Hollywood. Alla de big filmprogramma's, alla de record label Sony en kasana de record label, de masai archipoku. Alla de one Universal Pictures en a Paramount Picture en Disney's en allemaal, alla ding, niet één, alla ding. Na de zogenaamde Joden. Na de push a demonisch doctrine na Bijbel en kardes maar dat a saad was sneaky. De na wat alles strategie. Na de leer de TV alla soort sani. Homoseksualiteit die gebeuren na nie. Na je feeling sagado gi. Sagado de TV is er jou met kiva bora. Ja, de bigi sokti de bigi pot seksuele sani de TV verstaan. Sokting.
The princess mo go love it for a man, uma prince. Da pozi is a bip ti meisje. Tje, poti. Tje. Asari. That you, a lomba ka Babylon sanda in a lady chica the one. Dat zeker de kiezen. Dat Hollywood over niet, dat is aan de madu. De makar wan bigi conference, ala de record bewijs de makar wan bigi in de jaren 80 tot 70 die hip-hop na een rap de bigi pas. Nee, de Ashkenazi joden koin zijn na somme money, de kwanga koffers met geld, koffers. Nee, de tegen de man tak luku mo gi wan label record, mo gi wan deal de kalen. Dan mo pay you 3 miljoen, 5 miljoen, 10 miljoen, yo kies limousine, yo kies Lamborghini, yo kies wat pigi elsewhere in Las Vegas en Beverly Hills. Yo kies wet vrouw. Yo kies om een wet vrouw zij kan drinken. Dan de tegen de blakke barda voor in een rap naar Hollywood san. Yo kies zo voor wet vrouw. Ja. Next op zijn wet vrouw. Nee, we not tak dat. Next op zijn wet man. Maar we tak aan le pas aan dek. Doordat we people haat. Desrevi. Desrevi like next. Dat is dus een traras. Vooral je ziet na voeten de een traras partner. Mi gado. Gado saka kontrolangen. We make it dogola. Mi no sa peven as dat man. You take me zo net. Ma petna. De ma pai de mona bardanga safu sa de ka rap rap na rommel na spoel door. R&B, hip-hop. Dat de begin leer de pti toesan. De leer de pti toesan. Tu eerste sansa de leer de pti. 1. De biga de boy. Fast money, fast life, sera crack, sera dope. Teka gom supi barada kiri, pi barada takanga ino ma fast mi hungry. If you tank fast mi mo supi mi na mafia, ino ma destiny pussy boy. Mele? Ino yere de poco, ile la huiza, sa taki. Suma desmi me sute kiri ai. Da mama ubari. Mi sabi. No ma me fortale ma moro de bigena nga de Amerika wa. De bigena Amerika. De bigena Amerika. De leerde boy puta kiri plaka barada kiri igi volk is cool. Like fire. Like boom. Dat de leerde pti meisje tak weer wat t-shirt san da je seki pelle op zijn camera. Ga ik het zeggen? Zeg ik het krop? Gebeurt het? Moet ik het zeggen? Mijn verbloeming in mijn prijs die moeder. Ik ga het niet verbloemen berdangasa. If je hebt een probleem dan ga ik naar je zaak. Sorry, me love you, maar naar je zaak. Hoe gaat ook karo doen ook of zou moest doen? Zou moest weken Jacob? Gonen. Gola op mijn prijs team zie je dat op het pamphlet met mijn Jezus die na zo moest weken people. Gonen mi brada. Hoje fa moest weken people. Gono do ala. De pai uma tra homo. Me film pe de pot blaka ma slecht sana ne heeft na madia. De pai uma homo. Sa de Christian berdanga de sabu lobby te. Da amandat na wasa na ido. Sor blaka vrouw vooral, sor extra elite vrouw tak blaka man no boom. Ni sap de film? Ai. Mexe de film. Altijd don blaka man deze sai foi vrouw e pina vrouw. Da go fe one lichtkleurige man. Next no fout dan lichtkleurige man. Nou dat na punt. A punt na de leer you ha you egi volk. Je mag lop, je moest lop alasma. Je moest lop alasma loik. What about you volk dan? De leer you had you volk dan moest lop alasma. Dat na probleem. Lees hem brother. Lees hem. Lees hem. How moest go weg op people? Ungo neurie gidem. Isa 58 vers 1. Bari tranga. No, brother lidie bar tum si tranga. Bari tranga. Brother lid na you wiri mbo kotie bar tum si tranga. Bari tranga. No hori baka. Mim hor baka brother lidie takasan tum si direct. Opo you stem. Leki wan trompeti. That's how moest doen nga dati. And sorry me people them ogri do. Ogri doom sorry you. Hollywood ala de zogenaamde reggae nanga rap rock hip hop nanga hip rock rommel hip.
Then of Satan, if the day also you have to throw it and unless you never breathe and you kiss you pie my friend. You are ki say one positive me. Ma wan sansa play beaucoup c'est. Ya mi tele bro. Ma wan petit speaker tu. You man pay big speaker say one day dry romal pay one na you sa mo tegi sanga do taki bardanga sa. If you dry the modern romal sa de kar beaucoup. Sa de kar en fo fa de kar de beaucoup. If una kabula of fa de kar de beaucoup de man. Kabula. Kasik. No. Mi no sab de san mi no wan sab de na ook tu. If you dry the sun that you ching, you opai heavy fair, and if you let you ching to ba arki the sun that you nanga you ching opai heavy fair, God don't ne play. De man leer black a meita ke goed, de leer black a man vooral. Want side de bigger black a man. Suma sab side de bigger black a man, suma sab. Oui, suma is to ka Bible. Yeah, the Indian is a little oak to allow is a little, but side de beginner. Judah. They began Judah. Next the king. They begin a koningsstam. And to follow black makmoto for koningsstam for all the one in America. Dat de alla de trust me volk de vrij. Zolang de man dat twang was aan alles mij te ken. Met man is alles mij te ken. De man begin sakabur ku potta de enkel alles mij te ken. We sort ogri of sort boom de bigi take. We sort boom of ogri de bigi do alles mij te ken. De na Judah. De na koningsstam. Dat na Bijbel. Tra strade. You want kiras neki teka ede. Dat de begin dape, de begin a ede. Dat logisch voor zich sabi. De trastama digi ook toe. De tap say de digi ook toe. Ik wa kom als amuntu de doen ook toe. Jo op even. Koko look at judgment de tranga yesip lezen. Dat we boy na les school. Deuteronomium 21 vers 18. Lazy. Efu a man abi wan tranga hede nanga tranga yesi man piki. If you want tranga yesip ching. Ama apchi yesip tranga igen a wet fugado. You no gang. Bo me is the no gang dus this. Me is the no leru chini de san fugado dus ara ai meta. Maar de was a probeer de wery vooral de tranga yesip chi pai probeer en you want play moeilijk want je arki lel tusi of na lel cash. Mi no sap de man me make me egin omdat mi no sap de man. Lees. Efu a man abi wan tranga hede nanga wan tranga yesi man piki. Ja. Dit is no one who arki dat stem voor hem tata. Efu dat stem voor hem mama. Am appawan. Efu dat stem voor hem mama. Dus no wan arki pa nangai ma. Dus ano pawan. Heb je no wan arki pa ngai Malaysia? En die de bank straf voor hem en no one arki. En die de bank straf voor hem en no one arki. Slam kind niet En hoor. die de bank straf voor hem en no one Mijn arki. kind is me dierbaar. Rommel. Yung kweregen kindermishandeling in Sorato. Ja. Zeker in Sorato kindermishandeling. Leuk. Je hebt mishandeling in Sorato. Wanneer het over kindermishandeling. Maar het over wat boem kauleer. Ne bella. Dat ready helemaal. Dat is geen kindermishandeling. Dat is correctie. Dat is goed. Dat is liefde. Dat is pure vorm van liefde. 100% leer liefde. La kamane straf op Timoro. Nee. Gado taki whip up chine belle te ap boromen. Ano mas don. Ja. Gado tak dat. A her Bijbel spagen. Heel mooi. Lees me brother. Dus de kweringa boy. De straffing. De pura PlayStation ne anu. De teka Blackberry. Oh Blackberry no de moro. Mide wat doe je nou eens wat met tegen. De teka iPhone puro ne anu no van Samsung Galaxy S10. Of S20. De teka pur pe anu ap chino 1 year. Apti meisha noise sleep of fence gua dansi go na mi sort so dansi of the chico ya no de wear the stretch na pre stretch na de ros pata he not for a woleri sem doange dat na woro ko wan ko moy les de evi no na ke no tu ne falian one side the meest of this man o leri va ko kip chi oktu no span ya bot chi excuse no mais dat excuse ne stop pes gado dat na dim sabi he no pro wo gi wan les fem benokor met binnenkort we bedoel heel binnenkort. Lees go door. Dus de barouching, de fomming, de straffing, en 1 year. Some moest doen aan je bakken.
Dan, Nip ni dat de bedu fosi nip ni. Dan, em tata nanga em mama sa teki em en chari em bona dem grand suma fu da foto. Ja. En na da portu fu em presi. En dem sa taki gi dem grand suma fu hem foto taki. Da man pikin fu wi disi de wan tranga hede nanga wan tranga yesi man pikin. Dus No one whatever. Asan dis mi no ouro sama de bedu atap sei ete. Suma sabi. Dus te dem ma feta ngap ti te de weri da de chane go na kapte na de basia. Na de kapte na de basia kwere gen na kalabas na kamina na bang. Suma sap sa de 2000 kada pe kamina na bang. If kamina fado na hey. Pandu sap so. Pandu sap so. En adres mi ara. Kamina is so queer me design. Yeah. Or me design say safe active you Babylon nanga de guro tap dis nanga de relaki ba guro tap dis no for nita ken. Dor dat mi mak kwere gimso. Mi kon so bon. Ya mi ko betre. Ma pasi pembe go dape. Mi breiti era tak mi ma boro mi belo so. Mi breiti. No me sandel mi. Nee, kinder mishandeling na strafbare dus. If once my mishandeling kie, hati kie mishandeling, yo borong. Uneta ko for dati. Weta ko for borome belegen. Ta be fan odu. Ta ege side ye borome belegen. Mek buas prak na ngen. Dai borome gen. Lazy. And no one argue with them. Yeah. And yang tu misi pasa mark. Dan nyala nyai na kasi. Dane haret. Dane pot fela doro. Dane do next. Dat cheese sak geld sai kisi. Dai go give chi mai de. Oh, ap chi geld sap chi mai je vie kisi. Dai pot internet na ngen go pot bobi na internet. Mo taka sa me chule sa mi sam. Go pot bobi na internet. Na nga bela. If you have what to make about that, I make the photo busy. Make the photo. If you have what to measure, they make the photo design. What around myself, or almost Saturday now, if stop make the photo that yeah. Big fro. Wow. Sang I make my photo. Okay, it's so. Why you can take up to you? You don't make photo. Yeah, but I don't. Pero sa make a photo so. Ano, emi sort finger for na. Mas essa forma de damas mista. Yeah. Claro. Moiso Mr. Aman. Moiso. Listen wakti de bar up chin, de strap up chin, de home up chin, de channel go give the video one whipping. I nyala nyang, I go in a patu. I nyala ane uroko lazy. And no one argue with them. Anyang to me si pasa marki. And a day one drungu man. Does up to me? What even? Oh, I do. Abe drungu. Abe smoke marijuana. Me pota go na deep today. The boy PS swipe smoke marijuana nanga sisi. Nanga tasukuru de karasan. Wana de ecstasy. The chima fi dai petanya te wey. Ma 1 billion ada pe mi gado boy. Godo sire. The chima ara godo. You hersen moest helder altijd vooral chinengeren. In wipe zodanig taki, if we go show up this and that ne anu tak so ta shen ta yera ne marijuana am frede. Smoko. So ta shi up a tekening van black marijuana am frede. Dat is liefde. Sa gron tapu nanga de religi dan eleriu. De fetang up tinte de weri sa dem doang up tinte dat bakadat. And all the man for him photo sa nakiam nanga stone so that he as a dede. Oh, what is the fetang up tinte de weri. I want dibiri beda tap tinte there. We say that want dibiri beda tap tinte. Atenção beda Israel. A her foto be hoor de wet fugadot no faranga mata natuurlijk dat sama fugadot. Lo lo sang. Ma peven na hogri dat. You manes mo ko marwana, panes mo ko marwana peven. You man wa hoor peven.
You man nooit is ja weer mini. Nooit is je maar pot bobe aan internet. Pe you fenen. Hollywood. TV. If you have internet, baradangan sa data, they want sa there also. What they listen you? Something is a resort internet yabi. They make the pot one block gi. A block tag no one smile na also no man go na wa porno site. A block that day. You go out them and ask them the pot one block gi. You want about code. But all the website for they go na direct I block. That is leave them. Once I say a panaudo, na faf leri, faf dudisi, that one look up to more is okay, look. No one porno site, no one vulgarity, no one violence, no one wealth. Next, they block it, ala internet they block it automatic. Go do that on the ching. A di dibri loose like one leo, and the dibri cover to 80 follow na the black baranga safi, that way the kotak banang stress nang rommel sa weri. Like idiot kwele you ci romal ya mi no ko ba ko mo finally ba hey dan nakanga watiki ko le ka gado takum du na live de na lobby ne si me ko ne gis ma manke yo ko ni beauty ko singi de romal dat kado bigiere gado buere ma yo taki dat full hair ni muta wa dat telephone nom do dat moro sai de unom go stone unom go nak de ci ko nga stone kiri moro sai de so ma sabi. Não tô cristas. Isso é repressão. Fossi, tem feito a rapidez de ver da be nakanga stonkiri ya da bereng. Luku sa de be do de ba kwa moi hei fola la photograph of the hei fol dati. Da we chara chingo da pusen wa ondro sei. Da de take the moi lon to stone of the moi punt of wang. Da de basteren edita dede. That is live there. That is good. Side de bom kirap tin dat we. My boss met the rest. En our kanker. Up tin dat moves de one side abo pour ala de trapchi. Dat will say bardanga sa. No, you know go stay in up ching. My fish you want the moon chi a tiny passy. What big road the crazy har name portion it like a yup chin a moxanga de smada. And if up chivi go moxanga querengen. Is she kleine Johnny daar? Of Stacy dat be? We know wanneer mok sangen. Dit is waarom, dit is daarom, dit is waarom, dit is daarom. Je maakt een specifiek gapje, no maar kibiri san saga dat unam. Unam kibiri san gapje, maak een specifiek gap. Voor pakken netjes lek wapje, unam mais op ko gipje op pak. Voor pakken mooi geval begrijpen, maar nog kibiri sangen. Am dat niet, papa waarom? Am dat ik heb gezegd. Nee, dat is geen antwoord. Dat is geen antwoord. I pick up ching. I don't know one. And if I go talk borome bell again, in buy one special rimba da hen. Of the mo tap say mo cha kamina gi no spam. Kamina is kuya me design. Adoro ka taite ko. Aso opaya. Den sima sai prani no go there yo is te go opo igro tap say and that me go do. Des the one nga de bigi power, bel ku bar da hen. No abu fa no do go bigi opo bigi igro tap say. Da o kai Inyanya wang kunaburu. Mapchi sa abida we nyawe sama ya. By the way, this man I body ni chalo to stay very good abe. I could tell. Like ulu ko sa wodu na tay ok to.